हेलो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड पे। ये देखो आप अपने साथ यहाँ पे मौजिम भाई है। तो चलो चलते हैं, आगे निकलते हैं, यहाँ से मिलते हैं आपको आगे जाके। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn it slow, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we fall. फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पीसफुल, मोस्ट पीसफुल प्लेस आई हैव एवर बीन। देख सकते हैं हम आग जलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं इस जंगल में। हमारे सब नाकाम दोस्त फिरासत आगे गया है लकड़ियाँ लाने। ठंड क्या है ज़बरदस्त। ओह 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 गाइस, आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बेस्ट बारबेक्यू। ऊपर से जगह आप देखिए, द बेस्ट एनवायरनमेंट। फाइनली लिविंग फॉर होम। तो गाइस ये देखो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। लगभग हम 12 बजे आए थे, तो अभी बज रहे हैं 5। बट ये बच्चे देखो कितना क्रेज़ है इनमें, ये अभी भी खेल रहे हैं। लुक, से खाते हुए हार नहीं सुनते। Not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. तो भाई लोग, आज का वीडियो इतना ही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर ट्रिप, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। भाई लोग, बाइक भी ख़राब हो चुकी है, बाइक की क्लच प्लेट जल चुकी है। कल सुबह बाइक ठीक करवानी है। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए भाई लोग सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक सब कुछ कर दो। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।